स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठनर बहिरे थिबा प्रश्नावलीर प्रश्न उत्तर पार्ट 3 चलंतो पिला माने आरंभ करिबा आजिकार प्रश्न उत्तर। चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करि नेबे। कुहा जायछि प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 20 गोटी शब्द रे लेखो। प्रथम प्रश्न होछि केबे ओडिशा तार स्वाधीनता हराइथिला एवं केबे इंग्रेज माने ओडिशा अधिकार कले। यार उत्तर होछि 1568 मसीह रे ओडिशा तार स्वाधीनता हराइथिला एवं 1803 मसीह रे इंग्रेज माने ओडिशा अधिकार करिथिले। परवर्ती प्रश्न ओडिशा रे शिक्षार प्रसार पाई कोन सहायक होइथिला। यार उत्तर 1854 मसीह रे चार्ल्स वुड को पाठ्यक्रम संस्कार नियम प्रणयन और 1857 मसीह रे कलिकता विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा ओडिशा रे शिक्षार प्रसार दिगरे सहायक होइथिला। परवर्ती प्रश्न ओडिशा रे शिक्षित युवक गोष्ठीर संकल्प कौन थिला। यार उत्तर शिक्षित युवक गोष्ठीर संकल्प थिला अन्याय अनीति विरुद्ध रे सुर उत्तोलन करी जातीय चेतनार अभिवृद्धि करिवा। परवर्ती प्रश्न केबे ओडिशा रे प्रथम मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा करा जायथिला एवं एहार नाम कौन थिला। यार उत्तर 1837 मसीह रे ओडिशा रे प्रथम मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा करा जायथिला एवं एहार नाम थिला कटक मिशन प्रेस। परवर्ती प्रश्न उत्कल दीपिकार संपादकंकर नाम कौन थिला एवं एहा केउठारु प्रकाश पाउथिला। यार उत्तर उत्कल दीपिकार संपादकंकर नाम गौरीशंकर राय थिला एवं एहा कटकरु प्रकाश पाउथिला। 1866 मसीह रे गौरीशंकर रायंक संपादन रे उत्कल दीपिका कटकरु प्रकाशित होइथिला। एहा ओडियार प्रथम संवादपत्र थिला। परवर्ती प्रश्न फकीरमोहन सेनापतिंक संपादन रे प्रकाशित संवादपत्र गुड़िकर नाम कौन। यार उत्तर फकीरमोहन सेनापतिंक संपादन रे प्रकाशित संवादपत्र गुड़िकर नाम थिला बोधदायिनी और संवादवाहिका। परवर्ती प्रश्न ऊनविंश शताब्दी रे ओडिशा रे पाठ्यपुस्तकर संख्या बहुत कम थिबार कारण कौन थिला। यार उत्तर छापाखानार अभाव ओडिया लेखक कम थिले सरकारी अवहेला और बंगाला भाषा प्रचलन जगु पाठ्यपुस्तक कम थिला। परवर्ती प्रश्न ओडिया भाषा सुरक्षा और विकास पाई कटकरे केउ प्रमुख अनुष्ठान प्रतिष्ठित होइथिला। यार उत्तर ओडिया भाषा सुरक्षा और विकास पाई कटकरे उत्कल सभा उत्कल भाषा उद्दीपनी सभा और उत्कल उल्लासिनी सभा प्रतिष्ठित होइथिला। एथिरे राधानाथ रायंक नेतृत्व रे उत्कल सभा मुख्य भूमिका नेइथिला। परवर्ती प्रश्न किए महिमा धर्मर प्रधान प्रवर्तक थिले एवं किए एहार मुख्य प्रचारक थिले। एहार उत्तर महिमा धर्मर प्रधान प्रवर्तक थिले महिमा गोस्वामी एवं एहार मुख्य प्रचारक थिले भीम भोई। परवर्ती प्रश्न स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रवर्तन पाई रिपन को धन्यवाद देवा उद्देश्य रे केबे एवं केउठारे एक विराट साधारण सभा अनुष्ठित होइथिला। यार उत्तर स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रवर्तन पाई रिपन को धन्यवाद देवा उद्देश्य रे 1882 मसीह रे एवं कटक ठारे एक विराट साधारण सभा अनुष्ठित होइथिला। वर्तमान कुहा जायछि प्रत्येक प्रश्नर उत्तर गोटिए वाक्य रे लेखो। से प्रश्न गुड़िकर उत्तर वर्तमान करिवा। प्रश्न नंबर क कलिकता विश्वविद्यालय केबे प्रतिष्ठित होइथिला। एहार उत्तर 1857 मसीह रे 24 जनवरी 1857 मसीह रे कलिकता विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित होइथिला। प्रश्न नंबर ख रेभेन्सा कॉलेज केबे जन्म लाभ करिथिला। एहार उत्तर 1868 मसीह रे रेभेन्सा कॉलेज जन्म लाभ करिथिला। 1868 मसीह रे कटक जिला स्कूल भाबे आरंभ हैला। सेतेबेळर ओडिशार कमिशनर थॉमस एडवर्ड रेभेन्सांक नाम अनुसार
1876 ମସିହାରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1876 ମସିହାରେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ହୋଇ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେଲା। 2006 ମସିହାରେ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ 1867 ମସିହାରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇ ଏକ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କରାଗଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କରାଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀର ପ୍ରକାଶକ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀର ପ୍ରକାଶକ ଥିଲେ। 30 ମଇ 1889 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ। ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ନିଜେ ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ପ୍ରକାଶକ ଦୁଇଟା ଯାକ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ଥିଲା। ଏହି ପତ୍ରିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲା। ଏହା 1923 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା, ପ୍ରାୟ 34 ବର୍ଷ ଧରି। ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ବଡ଼ ସମାଜସେବୀ, ସାହିତ୍ୟିକ ଆଉ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚ ମରହଟ୍ଟାମାନେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପାର୍ସୀ ଭାଷା। ପାର୍ସୀ ଭାଷାକୁ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାୟିନୀ ସଭା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର। ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାୟିନୀ ସଭା ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୀମ ଭୋଇ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମହିମା ଧର୍ମ। ଭୀମ ଭୋଇ ମହିମା ଧର୍ମକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଝ ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସା କେଉଁଠାରେ ନୂତନ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଳି ଓ ବାଙ୍କିଠାରେ ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସା ନୂତନ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ କେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର 1882 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ତାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ସହିତ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ କେବେ କଟକରେ ଏକ ହିତକାରୀ ଦାତବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1803 ମସିହାରେ, 1823 ମସିହାରେ, 1841 ମସିହାରେ, 1854 ମସିହାରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଆଇ 1823 ମସିହାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ କିଏ ବୋଧଦାୟିନୀର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଆଇ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବୋଧଦାୟିନୀର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା? ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, କଟକ, ପୁରୀ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ସମ୍ବଲପୁର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଇ ପୁରୀ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ କେବେ କଟକର କଲେକ୍ଟର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ? 1803 ମସିହାରେ, 1849 ମସିହାରେ, 1866 ମସିହାରେ, 1868 ମସିହାରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଇ 1849 ମସିହାରେ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ।